Andoy, reversa. Crossover ba Andoy? Bumangga ulit, ginawan libangan, pagbangga, umikot, tumira. Ang ganda, patay ang butike. 10 seconds shot lock. Ang tumira ng pagkalayo-layo. Wala yan, ang layo eh. Berlon, umatake. Gigil na gigil. Teardrop by Berlon. Easy basket by Berlon. Andoy, pumersa. May foul na tinawag ang ating repair. Andoy, pumersa. Grabing depensa, pinapakita ni Berlon. Gigil na gigil. 17 seconds shot lock. Tumira si Andoy. Wala. Andoy, pumersa. May foul na naman na tinawag ang ating repair. Third point. Relax lang yung mukha. Pumersa, ginawan libangan pagpersa, umikot, nakangiti pa, nawala ang bola, pero may foul na naman na tinawag ang ating referee. 14 seconds shot. Andoy. Pinipersa ni Berlon, si Berlon pa, pumipersa, umikot, nakanguso, nawala ang bola, nakuha ni Berlon. Pumersa. Tinira, wala, nakuha ni Andoy. Pero may foul na naman. Bonus shot by Andoy, tae-tae. Berlon. Umatake, crossover, masusubsuban ako ni Andoy, tinira. Wala, pero may foul na naman na tinawag ang ating referee. 6 personal foul para kay Berlon. Andoy bagong gupit, umatake, naiwan si Berlon, lumayap. Wala, pero may foul na naman na tinawag ang ating referee. Andoy. Pumersa. Umikot. May foul na naman na tinawag ang ating referee. Polo shot, pumasok. Berlon. Gigil na gigil. Pumersa, umikot. Nakawala. Naiwan, tinira. Ang gandang pagkakatira. Sablay nga lang. Andoy, umikot. Crossover. 16 seconds shot lock. May foul na naman na tinawag ang ating referee. 14 seconds shot lock. Andoy, nakangiti din. 10 seconds shot lock. Crossover. Tumira ng pagkalayo-layo. Siyempre, wala yan. 14 seconds, 10 seconds shot lock. Andoy, aso-aso by Berlon. Umikot, 5 second shot lock. Tumira, tinapon na lang. Walang kapag-pag-asa. Nakuha ni Berlon. Nakangiti. Umikot, bumangga ulit. Nakuha niya ulit, siyempre. Ang gandang laban. Andoy, may persa. Berlon, ibang klase mo ka. Andoy, crossover. Nawala na naman. 10 second shot lock. Tinapon na lang. Putang sisirain pa yung board. Kawawa. Berlon. Nag-iisip tumira. Putang hindi sumayad ng ring. Grabe, shooter. Andoy, nagmamadali. Umikot. Umatake, nakawala. Konti na lang. Nawala rin ang bola. Ang gandang depensa pinapakita ni Berlon. Berlon, pepersa. Tumira ng pagkalayo. Pasok na naman, pre. Grabe na pang shooter niya. Score natin, 3-1. Antay Borok, Berlon. Andoy, nakawala. Pumersa. Pero may foul na naman natin. 12 second shot lock. Andoy, bumabangga pero siya lumilipad. Niya, sinakal na, pre. Ibang klase, depensa, tinapak. 3-1. Bolo shot ni Andoy. Berlon, nagmamadali. Nawala ang bola. Tumira na naman, pre.
Siyempre, wala. Layo din. Andoy, babawi yata. Uy! Uy! Pumersa. Sinakal na naman, pre. Ibang klase, pag-foul, pre. Bonus free throw, pasok din ha. Shooter din ha. Goal 3, score natin. 24 seconds shot lang para kay Berlon. Berlon. Uy, ang gandang steal naman ni Andoy. Uy, crossover. Uy, pumersa na naman. Sinakal na naman. Basket is good para kay Andoy. Berlon, pumersa. Nakagaw na naman ni Andoy. Lumayap, tinapon na lang, pre. Na, butataba niya. Grabe, pinapon. Uy! Red ball ang tinawag ng ating referee. Red. 20 second shot lang. Berlon na crossover. Napakabilis ng crossover na yun. Umikot. Pumersa, tinira. Wala. Nakuha ni Andoy, syempre. 24 second shot lang. Nagpapahinga, no? Pahinga muna, syempre. 15 second shot lang. Uy, umikot. 10 second shot lang. Umikot din. Uy, pumeke, tumira. Boarding, wala, nakuha niya ulit. Tira agad, pre. Siyempre, wala. Nakuha ni Andoy. Humihinga sa bunganga. 15 second shot lang. Umatake. Parang madudulas. Niyakap na naman. Wala. No basket po, no basket. Bay, warning ba yan? Warning lang tayo, pag-check full position tayo. Ore! Berlon, medyo nakangiti pa. Umatake. Pumersa. Bumangga, hinagis. Walang tinamaan. Nakuha ni Andoy. Pumeke. Pumersa. Wala, pero basket ang tinawag ng ating referee. Score natin 5-3 in favor of Yonggang. Tumira na naman, pre. Siyempre, kapos. Mabubutas pa yung bola. Bola ni Andoy. Andoy. May guhit pa sa buhok. Bagong gupit. Uy, crossover. Pumersa. Tumikot. Lumayap. Napaka-basic ng galaw. Grabe naman yung pre. 6-3 in favor of Yonggang. Berlon. Crossover. Between the legs. Nawala ang bola. Uy, umikot. Nakawala. Tumingin pa. Tinira. Wala. Nakuha ni Andoy. Nakatayo lang. Grabe. Napaka-angas rumibo. Nakatayo. 20 second shot lang. Uy, crossover. Tumira. Pasok na naman, pre. Score natin, 7-3 in favor of Andoy. Berlon. Pumersa, umikot. Nakawala, tira. Wala rin tinamaan ako ni Andoy. Easy basket na naman para kay Andoy. Time out. Berlon. Bumangga, pumersa, tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Andoy. Easy lang mag-rebound. Crossover. Tumira. Grabe namang mga galaw ang pinapakita ni Andoy. 9-3 in favor of Andoy. Umikot, nakawala si Berlon. Libre. Wala. Pero may foul na tinawag ang ating referee. Pumersa si Berlon. Pumersa, gigil na gigil. Bumangga ulit. Pero may foul na naman. Berlon nag-iisip. 10 seconds. Umikot. Ang gandang ikot. Easy basket para kay Berlon. 9-4 in favor of Andoy pa rin. Siyempre.
Andoy, uy, crossover. Tumira. Easy basket na naman, pre. Napakadali. Score natin. 10-4. Pwede na po mag 2 points si Andoy. Pwede na mag 2 points. 20 seconds shot lang. Umikot si Berlot. Pumersa. Kinaliwa pa. Wala. Nakuha niya ulit. Tinira. Basket. 10-5 in favor of Andoy pa rin. Pwede na po mag 2 points si Andoy. Second shot lang. 15 seconds shot lang. 10 seconds. Tumir si Andoy ng pagkalayo-layo. Wala, syempre. Nakuha niya ulit. 14 seconds shot lang para kay Andoy. 10 seconds shot lang. Uy, crossover. Tumira, jump shot, pull up. Pang sisirain pa yung board. Nakuha ni Berlot. Umatake si Berlot. Umikot. Nakuha niya ulit. 15 seconds shot lang. Pumersa. Nakawala. Easy basket by Berlot. Score natin. Andoy, nag-iisip. 15 seconds shot lang. Tumira ng malayo, pre. Wala. Nakuha ni Berlot. 20 seconds shot lang. Berlot. Nice steal na naman. Nasunod na naman ni Andoy. Berlot, pumersa. Pumersa na. Pumersa ulit. Umikot. Layup ng kaliwa. Wala. Ako ni Andoy. Tumira na naman, pre. Wala. Walang pagkapag-asa. Ibang bitaw. Berlot, pumersa. Pumersa na nawala. Second shot lang. Tumira ng malayo, pre. Wala. May polo shot. Berlot. Pumersa. Nasuntot na naman yan, Toy. Easy. Pumersa na naman si Andoy, umikot. Umike. Tinira, wala. Bonus shot ni Andoy, tae-tae. Berlot, umatake, umikot. Bumangga. Nasundot na naman. Grabe depensa, pinapakita. Pumersa. May foul na tinawag ang ating referee. Umikot. Tumira. Doblete. Pre, doblete. Score natin 10-7 in favor of Andoy. Andoy, pumersa, umatake. Nagmamadali. Pre, sinakat na naman, pre. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Bonus shot ni Andoy, tae-tae. Tumira, pre, layo niyan. Nakuha ni Andoy. Tumira din. Bang. 2 points para kay Andoy. 12-7. Medyo lumalayo ulit. Umikot si Berlot. Nawala ang bola. 20 seconds shot lang. Pumersa, umikot. Nawala na naman. 15 seconds shot lang. Tumira ng pagkalayo-layo. Siyempre, wala. Nakuha ni Andoy. Nakatayo na lang. Uy, Hesi, umatake. Layup. Wala. Pero may foul. Bonus shot, basket. Nasundot na naman ni Andoy, pre. Crossover ba yan, boy? Nagmamadali. Pumersa, hindi maitulak, pre. Ang tigas, eh, oh. Nakangiti pa habang bumabangga. May foul na naman na tinawag. Bonus shot, tayo na naman. Berlot.
Pumersa. Umikot. Tinira. Wala. Nakuha ni Antoy. Relax lang kung parang jogging lang, pre. 20 second shot lock. Umikot. Ang ganda naman ng head and shoulder. Umikot na naman. Tumingin pa, pre. Sobrang yabang mo. Tumira na naman. Yung kinang kawawa. Sobrang kayabangan ang inuna ni Antoy. Pumersa ang umiti. Ayun! Syumuntin, pre. Naunahan ng yabang, pre. 14-8. Tumira, pre. Bang! 1 point lang yun. 14-9. Second shot lock. 15 second shot lock. Crossover ba yan, Toy? Nakawala. Pumirsa. Nawala na naman ang bola. Nakuha ni. Ang gantang pasa, pre. Saktong-sakto papuntang outside. Tumira na naman, pre. Wala. Nakuha ni Antoy, syempre. Tumira din, no? Bang! Last na po si Antoy. Isa na lang. Tumira na rin. Wala. Nakuha ni Antoy. Last na po si Antoy. 16-9. Pumersa. Crossover. Muntik na ang sakalin. Pumersa. Kulang na lang halikan. Tumalikod. 15 second shot lock. Pumersa. Lumayap. Sinakal. Wala. Penalty. Wala. Tumira na naman, pre. Wala. Nakuha nung over. Umikot. Ngumanga. Umikot na naman. Ginawang libangan pag-ikot. May foul. Bonus shot. Tay-tay na naman. Tumira na naman, pre. Wala. Nakuha ni Antoy. Uy, jump shot. Walang kapag-asa. Tumira na naman, pre. Basket. Pwede na mag 2 points si Berlon. Antoy, crossover. Di alam gagawin. Kumikot. Bumangga. Pumersa. Umikot. May foul na tinawag. Bang! Congrats kay Antoy. Ubus na naman ang anan. Cash out na naman sa iyong cut.